टाइम है आसुची आउ गोटे मिनिट बाकी अछि हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ची କିଛି ଏମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ବାପା ଦେଖିଲା ସୁନ୍ଦର ନା ସେଥିପାଇଁ +2 ପଢ଼ୁଥିଲା କହିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀଟା ତ ପାଇଲିନି ଜୀବନରେ ଏଇ ପଳେଇକି ବାହା ହେଇଗଲା। तो आज कहानी स्टार्ट हो मामार जन्मदिन को नहीं केमती कौन सेलिब्रेशन होता केमती कौन मुझे सरप्राइज देती कौन तार रिएक्शन थिला दिन केमी कटी तो यार छोटी कथा न करी चलो तो स्टार्ट करिया आज कहानी। आलो हुंडी आपनार सुना हेलु भेंडी बहुत दिन पर ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची तो हेलो हाय जय जगन्नाथ मु मनोज आप वेलकम करुच्ची मनोज गड़ा ब्लॉग आगे नुआ एंड फ्रेश वीडियो केमती अच्छे आप भलर अच्छा सेमती भल था आगु भल पाए दौले एवं दौरान आगे दौ था तो एत दिन पर ब्लॉग कर रिजन हूँ काली हूँ 26 एप्रिल 2023 तो काली मो जीवन मो सबू किसी जन्मदिन माने मामार जन्मदिन तो सी बाथरूम जा आज प्लान कर आज राति सरप्राइज देवी छोट केकटा आनी टे प्रोब्लेम चलती तो छोट केकटा आनी छोट मोट केवल मामा को मुझे सरप्राइज देवी देखिए केमती कौन कौन रिएक्शन रोचे तो आप सहित सेयार करी केमती कौन कली तो लास्ट पर देखा हाँ चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल ऑल सेट कर पुराना वीडियो देखिए तो जमा भूलिए तो बाहर सारी मुझे मामा आने चलतु मुझे केक दुकान जाकि आप देखा छोट केक नहीं आसवे चलतु तो हे फ्रेंड्स तो मुझे कही मुझे केक नहीं आसी कहनी मामा किसी कहनी से जानी बोली कलर जिन से रखीदे देखले देखिए कौन कौन रिएक्शन हो चलो एडवांस हैप्पी बर्थडे लाज कर लाज कर किस केक फेक आनबुनि हाँ केक फेक आनबुनि केक फेक काटबुनि किसी ना केने हाँ पैसा ना अरे कहना क्या चाहते हो मुझे चाकरी कर ना चाकरी तो कांदुच कांदुच एत बड़ पिला गोटे सान पिला तू कांदबू एमती शाबाश बेटा बहुत बढ़िया भल कथा हाँ तो माँ थे तो नुआ ड्रेस आनी था आउ कुछ कर तू तुम से छोट बड़े केक काट था पूजा कर नुआ ड्रेस आसता अजा किस दौरान उठे खेली दौरान ना अजा नुआ ड्रेस आनता सब तो भाई भौणी मैंने हाँ तो भाई भौणी मैंने किसी दौना था गिफ्ट फिफ्ट ना सांग किसी गिफ्ट फिफ्ट दौना था स्कूल दौथा तो चॉकलेट मैं स्कूल नहीं हाँ तो ये आंब होता है तू आंब को छुटे छुटे नहीं दे तो गुटे गुटे समझता है ना लाइट बंद करना पड़ी नहीं लाइट बंद ना पड़ी गुटे बजलाने हाँ पढ़ा गुटे गुटे बज गुटे तो कहते हैप्पी बर्थडे मु तो कहूँ एडवांस हैप्पी बर्थडे थैंक यू कौन थैंक यू कहूनी गेलु मारा
आसुची आउ गोटे मिनिट बाकी अछि की कथा तो सरप्राइज को सी गोड़ घसी दे गला अधे आ एतकी टाइम अछि मां मां हैप्पी बर्थडे मां हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे उठ 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 अंगड़ बते उठ 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 जिंस दबे अछि उठ उठ मां उठ उठ Happy birthday to you. তুই তো বাবার মুখো ছিল Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Muni darling. তখন তো এগুলো করছিল না কি জানতে Happy birthday to you. জন্মদিনের তুই একটা বসি কাটছিল না Not Rashmi. रुमाल आଣିଥିଲି ଯେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ବାଟ ଜିଗ 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 ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ପିନ୍ଧିବୁ କାଲି ପିନ୍ଧିବୁ ହେଲା ଆଉ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear mama. Happy birthday to you. क्या सरप्राइज हैं कौन তুই ଏ କାମ କେନେ କରୁଥିଲୁ मते इच्छा हला କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖୁସି ଅଛି हैं हैं से गाड़ी आन दो ना आईफोन आन दो ना आईफोन आन दो ना ଆମ ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହବ समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना ଆରେ ଆମ ଘର ଲିଚୁ ହେଇଛି किस होइছে ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହେବ ଆଉ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ किस ଆମ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆଇଫୋନ ଆଇବ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Juni darling, happy birthday to you, to you. काट दे फुंको न फुंकी काट दूची फुंको दे आगे ए हे दा घरे केबे दा केक काटना दी बोदे फुंक 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 हैप्पी बर्थडे टू यू
Happy birthday to you. Dear mama. Happy birthday to you. देख संध्या बेलू नहीं आसी केमती पानी ही जाई देख एटा सेमितियाटा यस तू तो फ्रिज थिला होत नै छ जरा आउ बाहर थिला बाहर थिले भी एते पानी हे जीवन सेठी आइस भीतर था हां मु जानले के आ ओ ना आ तू पाइबुन हैप्पी बर्थडे खाइदे तू खाइदे हां हम खाए এইটা নে নে अहे छी किसा के लागला सब के लागला हैं मुआर देखो जाय सुई पड़छला भाबिथिली जान सुन से कुछ आईफोन आनी दे कहली जान दे के लेक्चर खा ना म खाइने मु जमा खाइबिन एतकी ना 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 छुआ ना ना मोर राणी ना नहीं मैं खाए नहीं तोर फोटो उठा हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन तो काल रात तो वीडियो देखिले एबे मु सकाळ उठी ठीक अछि तो उठी तो एबे मामा जेहेतु कहिथिल मामा को मंदिर नहीं बट जाई हलानी के कारण एबे टाइम हलानी 8:30 तो मंदिर पहड़ा पड़ी तो ताकू जेहेतु ऑपरेशन है दूर तो नहीं जाई परिबेनी संध्या टे जाई साई मंदिर बुले आनी पाखटा सेटा तो सेठी जाई बुले आनी अब जा जा हब आपस शेयर करी तो मामा उठी गाधो करके सब काम सारी सारानी तो ये जाऊँगी टे पनीर आनी जेहेतु गुरुवार पनीर आनी मु तो खाए नहीं पनीर मुझे तो जानते मुझे भल लगे पनीर मु बन मामा को खुएबी आजा हूँ शेयर कर चलतु जा पनीर आने आज तो जन्मदिन मो नुआ ड्रेस कहीं मो नुआ ड्रेस कहीं भाई मु पता तो काली केक आनी खुई हाँ ए कौन हो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ठीक दे 60 आन दे 900 ना मु खाइबे 900 आन दे 900 आन दे देखिए पंडाले नया साड़ी पिंजी में सजा है भल मोर काली परीक्षा मु बसी पढ़ी आपण मैंने खुशी तो आपण खुशी तो खुशी नुहंती जानतु जानतु आपण पनीर खाइबे पनीर खाऊंती ना चलतु एमती तो मजा मस्ती चालू रही तो चलतु आम जा पनीर नहीं आसा चाउल कौन चाउल कौन बिरी चाउल किस राति बिरी अच्छे मुझे जापर ये दुकान में 250 बिरयानी को चाउल अच्छे चावल अच्छे ना ये कर चावल वाला बहुत ही है चाउल खानी चावल अच्छे धान अच्छे किस आनी पनीर अढ़ाई अटा ता किया गुटे ने
अर्थ दियंतु अर्थ चलନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦୋକାନ ଦେଖା ଯଦି ହେଲା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେବି ନହେଲେ ଆସି ଘରେ ଦେଖେଇବି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଜନ୍ମଦିନଟା ନା ଆସିଗଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଖରା ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଣିଛି ବିରି ପନିର ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଟା ଆସିଛି ମାମା ଏଇଠି ତାର ବନଉଛି କାମ କରୁଛି ବସିକି ଚାଉଳ ନା ହଁ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ପନିର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା କି ସାର୍ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଆଳିଆ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ମାଉସୀ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କିଏ ତ ଖୁସି ହେଇଛି ତୋ ବାପ ଭାଇ କି ଫୋନ୍ କରି କହିଛି ଆମ ପୁତ୍ରା ମାନେ ତ କହୁଛି ହୁଁ? ଆଜି ଆଉ କି ଦରକାର ଲାଇଟ୍ ହଉନି ଚାଉଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନୂଆ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ନା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ବି ଏମିତି ଲାଗୁନି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ପିଇ କିସ କରିମି ଚାଉଳଟା ଧାନଟା ବାଛି ଦେଲେ ସେଥିରେ ନା, ବିରି ଏ କାମ ପକେଇଦେବେ କରିପାରିବି। ମୋ ବାପଟା ଯେ ବାଛିଲେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବସି ପାରୁନି ଏ ଖାଲି ଧାନ ଗାଈକୁ ଦେଇଦେ ଗରମ କରିପାରିବି ଝାଳ ରହ ମୁଁ ରସୁଣ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ହବନି। ତୁ ଖାଇବୁ ତ ହଁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଟିଦେବି ଫାଷ୍ଟ ନା ଖରାରେ ଜାଣିପାରୁନା ମୁଁ କରିବି ତତେ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ମସଲା କରିବି ଭଲ ସାରିଛି ତୁ ଜାଣିନି ଜାଣେ ତେଲ ଦେଇକି ପୁଟୁଳାଟା ପକେଇଦେ ଆଳୁ ଦବା ପୁଟର ପନିର ତରକାରୀ ବଢିଆ ଲାଗେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଛି ଜାଣିନୁ ତ ମେଘ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବାହା ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାମ ଦିଆଯିବ ଆପଣ କଦାପି କରିବେନି ତ ମୋତେ କାମ ସିଏ ତାର ରସୁଣ ଫସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ତାର ପଳେଇଲା ମୋତେ କାମ ଦେଇଛି ଏଠୁ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଚାଉଳର ଏଇ ଯେ ସବୁ ଅଛି ଏ ଧାନ କାଢ଼ିକି ମୋତେ ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କୁଛ ବି ତାହେଲେ ଦିଆ ତ ହେଇଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର ମଜା ଅଲଗା ତତେ ଭାବି ଭାବି ଶୋଇବାର ମଜା ନା ମୁଁ କରିବି छुआ जो तूने तो दिल मारी सिटी दे देने एक गल पे के पप्पी मिट्टी मिट्टी खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ତୁ ଦେଇଛୁ କାମ ଧାନ ବାଛିବୁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବାଛି ଉଠା ମୁଁ ଏଟା ଟାଣିନି ମୁଁ କାଟି ପାରିବି ନା ସେଇଟା ପଚାରେ ନା ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ କହୁଥିଲ ଉତ୍ତରଟା ଯୋଉ ହଁ ମୋତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର କିସ ବସେଇ ଦେଇଛି ତେଲ ବସି ଦେ ଶୁଣ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି ମୁଁ କରିବି ମୋର ସରିଗଲା ନା ତୁ ଏଇଠି ବାଛ ହଁ ମୁଁ ବାଛିବି ତୁ ଆଜି କଭର କରିକି ନେଇ ଜାয়গା ଛାଣି କେ ଛାଣିଦେବି ତେଲ দিয়ে ସବୁ ଛଣା ହବ ଆଗେ ସେତିକି ତେଲରେ ଆଗେ ଛାଣିଲେ ସେଇ ଗାରେ ତରକାରୀ ଆଗେ ପନିର ଛଣା ଯିବ ନା ହବ ଯେ ହଁ ଆଗେ ପନିର ଛଣା ହବ ଯେ ହଁ ଏଟା ସବୁ ସେଇଥିରେ ଛାଣି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଛଣା ହବ ନା ଅଲଗା ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ପନିର ତାପରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ହଁ ପନିର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକେଇ ଯା ଗ୍ୟାସଟା କମେଇ ଦେବୁ ଯା ନା ମୁଁ ଦେଶୀ ଛେନା ଆମେ ଦେଶୀ ଛେନା ତୁ ଖାଇବୁନି ଛେନା ପୁଣି
ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର ମଜା ଅଲଗା। କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଯେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଛି। ଓକେ, ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସରି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ଏବେ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ତରକାରୀଟା ହେଉଛି। ଚାର୍ଜ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। जी 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 देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଫୁଟୁଛି ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଖାଇବୁ ତାପରେ କହିବୁ ଏଠି। गजब बेइज्जती है। ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଆସିଲେ ତା ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦଉଛି, ଖାଇବା ଖୁଏଇ ଦଉଛି, ରାତିରେ ରୁଟି କରିକି କହୁଛି, ତାକୁ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର କହୁଛି। କୋଉ ହକ୍ ଦେଲା କିଏ ତମକୁ ହକ୍? ତମ ବାପା ଥରେ ଖୁଏଇଛି ତମକୁ? ତମ ମା ତତେ ଖୁଏଇ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ରଖିଛି, ତାପରେ ତମେ ଏମିତି କହିବ ମୋତେ? ତମ ମୁହଁଟେ ଦେଖି। ଆରେ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼। माना जानू तेरे वास्ते माना सरी जाइए। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି। ମାମା କ'ଣ କରୁଛି? ମାମା ତାର ଚକୁଳି ପାଇଁ ପିଠା ପାଇଁ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ମା ରାଗିଛୁ ତ? ପେଟ ବଥା ହଉଛି। ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜି, ତ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ରୁଟି ହେଇଛି, ଏଠି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ପନିର ତରକାରୀ। ଆପଣ ତ ଖାଇପାରିବେନି, ଆସିକି ଯଦି ହେଇନି ତାହେଲେ ନିଜେ ଆଣି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରେସିପି କହିଦେବି, ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇଦେବି। ଆଉ बड़ा हरामी हो बेटा। କିଏ ନା ଗଡ଼ି କେ ଗଡ଼ି ତ ଖାଳି। ତ ମାମା କୁହ କେମିତି କରିଛି ମୋ ରୋଷେଇ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବିରି ଏତେ ଦେଇଛି ସେଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ। ତତେ ଏଇଗୁଡ଼ା କେତେ ପଚାରୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିତା ପିତା ନ ହଁ କେବେ କହିଦେବି। ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି? କ'ଣ ଲୋକ ଶୁଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମସଲା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି। ମା କି ମିଛ, ମସଲା କମି ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଅଛି ନା? କେବେ ଗୋଟେ ହଁ କହିଛୁ କହ ନା? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଲି, ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ। ବଟର ପଡ଼ିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇବା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଯଦି ବାହାରିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ସେଠୁ। ଆଳତୀ କରିବେନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଯିବେ ବା?
तो मामा रेडी होची तापर साई मंदिर जीवा कौन 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 आदरे 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 मामा रेडी होची आमे टिके साई मंदिर जीवा आ कौन बुलानी सेतरे बुली थिला तो मामा रेडी होची आमे साई मंदिर जीवा तापर रेडी देखा ठाकुर दर्शन करिकी बहुत दिन मुझे जाइनी से मुझे ठाकुर सहित देखा ठाकुर सहित चलतु रेडी होगी आपको साई मंदिर सहित देखा चलतु तो गाइस ये होची मनोज रा बी ग्रेड कॉपी देख देख सी ग्रेड कॉपी ଆଉ ଥରେ ଏଜକୁ ମାରନୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି କି बेजित मु हो जेठी मु जानि पाइ आसुनांती काई आसे गणेश रवि कोन थरे लिबेबु मामा आसन आंटी गले कोडे अंकल आसन सरी गला राइम सरी गला ना तो हे सांग मैंने राति तो हो गला भिडियोटी आज एति थिला तो भिडियो आउ बड़ न करी एटी शेष करिया तो जदि भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखिले यदि भल लगी भिडियोटी को तो प्लीज ढेर सारा भल पाए दिंतु भिडियो लाइक करी निज सांग साथी को शेयर करंतु ये आमर झोनी डार्लिंग की एक्टिंग की रे पवन पर कोड सिखी हमें एक्टिंग करे कोड सिखिला कोन तुम एक्टिंग करे कोड सिखिला बापा तो बापा टू मो बापा कटे मो बापा कटे बढ़िया हां बापा को समय पाई थान सेही पाई गोटे सांग गोटे कथा कहि दोची माने मो बापा को देखिला सुंदर ना से पे +2 पढ़थला कहला देख एते सुंदर स्वामीटा तो पाइबिनी जीवन ने एई पळी बाहाई गला घरे कही बाहाई गला जबरदस्ती ना है +2 भी कंप्लीट करला तार परे कंप्लीट करला हां तो तो मुँह देखी सतर जापारे कौटा सत कौटा मिच तो मुँह देखी जापारे तो वीडियो जो भल लगी ढेर सारा भल पाए दिंतु आप नेक्स्ट वीडियो आसा पर्यटन ढेर सारा खुशी था ढेर सारा भल था एग्जाम चलती तो वीडियो आसार ना एग्जाम पर वीडियो आसो तो आज ये रही पुणी देखा न्यू ब्लॉग तो आज रही बाय